जी मानवाधिकार सुरक्षा मंच पक्षरु छत्रपुर ब्लॉक रे 5 कोटी पंचायत रे दीर्घ दिन धरी जो भाव में किडनी रोग आक्रांत हो मृत्युवरण करुँच शह शह आक्रांत हो चिकित्साधीन अवस्था अच्छा जहाँकि एक रोग आईआरई कंपानी मोनाजाइड उत्तोलन और प्रक्रियाकरण फल तेजस्क्रिय विकीर्ण जो ये अंचल भूतल पानी पवन माटी विषाक्त हो चली जहारी फल केवल किडनी रोग नुहे कि पैरालिसिस कैंसर चर्म रोग भली विभिन्न दूर रोग बढ़ी चली एभली समय प्रशासन किंवा सरकार यह प्रति गुरुत्व आरोप करुन दिन को दिन जन असंतोष मनीष बणक बढ़ी चली विरोध में यार विरोध में आज समस्त पंचायत क्षतिग्रस्त परिवार घंट यात्रा विक्षोभ में जोगदे सरकार को समालोचना कहते विभिन्न समस्या नहीं कलेक्टर को एक दायीपत्र प्रदान कर आशा रहुची गंजाम जिलापाल हस्तक्षेप बजाय रखीचु जो माने जो आंदोलन नेता माने आंदोलन को आज पर्यंत जीवंत करके रखी जो साधारण जनता माने आंदोलन में सक्रिय अंशग्रहण कर समस्त को संग्रामी अभिनंदन ज्ञापन करी और मो वक्तव्य शेष करी पूर्व आम बंधु मानक नेता मानक जो आंदोलन नेतृत्व नौଥିବା कर्मकर्ता को अनुरोध करी आज आंदोलन में आज आम अंशग्रहण कर समस्त सदस्य को समान दुई पद उद्बोधन देवे। बंधुगण आपण माने जानते जे छत्रपुर ब्लॉक रो 4 कोटी पंचायत दीर्घ दिन धरी 5 कोटी पंचायत दीर्घ दिन धरी ए किडनी समस्या भितर हतसत होती एवं से कथा को नहीं बारंबार प्रशासनिक हो राज्यस्तरीय हो विभिन्न प्रकार स्तर में दाबी को उपस्थापन करी एवं आज पर्यंत कौन से भी संस्था सरकार को कौन से भी संस्था कौन से भी प्रशासनिक अधिकारी किंबा छत्रपुर विधायक एमपी किंबा कौन से भी राजनैतिक स्तर में ये समस्या नहीं की केबे कौन से लोक पाखु जाई नांती कि कौन से प्रकार समस्या समाधान केंद्र बाट बाहर से कथा मध्य उपलब्धि करना ए कथा अति विडंबना एवं दुखर विषय। बंधुगण आमे पिला पिला थिलु शुणुलु जे ए अंचल रे सेज आसुची माने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ को कहा जाए एवं तार व्यतिरके विभिन्न प्रकार कल कारखाना गढ़ी उठिब एवं लक्ष लक्ष युवक रोजगार पाइबे एवं साधारण लोक विभिन्न प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट नियुक्ति रे सुजोग पाइबे ए कथा आमे सुनिबा समय बहुत खुशी अनुभव करथुलु मात्र विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखी ए अंचल समस्त जमी को सरकार विभिन्न विभिन्न प्रोत्साहन देखी विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखी ए जमी गुड़ा को नहीं गले एवं चाषी माने आज बेदखल ले से जमी एवं सेमाने रोजगार हरैले एवं आपण माने जानती जदि पूर्व इतिहास देखा जाए ये अंचल एक ऐतिहासिक बंदर रूपे तैयारी होता एवं प्राकृतिक बंदर थिला कौन से मनीष कृत नथिला एवं यही रास्ता देकी बाली सुमत्रा विभिन्न प्रकार समुद्र रे विभिन्न प्रकार देश महादेश को जाई ए अंचल नौ वाणिज्य करथिले एवं समृद्ध ही गढ़ी उठी गोपालपुर बंदर एवं गोपालपुर बंदर उपकूल विराट बड़ झाऊ काजू भालिया पणस आंब एवं किया फूल विराट बड़ बंदर तैयारी होता एवं परवर्ती समय ए कंपनी माने से समस्त परिवेश को ध्वंस विध्वंस करते बाली विराट बड़ बड़ पहाड़ तैयारी कले एवं कंपनी तैयारी है ता परिवर्ते लोके सबु जिनस हरैले ता परिवर्ते पासिले ता परिवर्ते पाइले कौन आज रोग किडनी रोग घरे घरे पैरालिसिस रोग
ଘରେ ଘରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ରୋଗ ଅସୁବିଧାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପରେ ତାର ଯୋଉ CSR ଫଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯିଏକି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କମ୍ପାନୀ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଲାସୁତର କରି ହରିଲୁଟ କରିଛି, ଚଳୁ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀ 8-10ଟା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ହଉ, ଟାଟା ହଉ, ଟିଟାନିୟମ ହଉ, IRE ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ଅଛି। କୌଣସି କଳକାରଖାନା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସାଟିଏ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି। ଏ ପଇସାରେ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିଛି, ସେ CSR ଫଣ୍ଡରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା, ଜାନି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କିଛି ହରାଇ ଦେଲେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ, ଆଜି ସେ ଲୋକକୁ ମିଳିଛି କଣ? ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଧାରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପୀଡ଼ା ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଖରାରେ ତରାରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥର ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏକ ହେବା, କୌଣସି ପାର୍ଟି ନାହିଁ। ମାଟି ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା। ଯୋଉ ରାଜନେତା ହଉ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ଆମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଆମ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଖରା ତରା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଚିତ୍କାର କରିକିରି ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜ ହକ୍ ମାଗୁଛୁ, ଦୂରରେ ରହିକି ତାମସା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇନି। ଏ ଗାଲୁଆ ମେଡୁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏତିକିରେ ଶୁଣିବନି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆ ପାଇଁ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଦରକାର। ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକ ହେବା, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଏମିତି ମରିବାନି, ଯଦି ମରିବା ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ମରିବା। ଏ କଥା କହି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଇନକଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଛାତ୍ର ଯୁବ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଭାଇ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ।